friend song, mare song, tai kissing song ba anphayung song, tai hanaujug song no tini bag nong ni bagai kaisa job notification tu phayuka sini Tripura Rifleman ba TSR ni advertisement release engka ba advertisement nongkhoka sini 7 tarik March 2019 nongkhoka norok o notification naina musang norok Tripura police ni Google thangi search kai bini website do o advertisement naimano gising nailai sini o advertisement tamo bom tu busuk sidrok abos ni opus engka naina di ko selatai beri botelang nai jehetu government saklai rajak sini orang ka rifleman tlangnai rifleman general duty tai treatment tlangnai sini rifleman ni kuta angke nai di SC tongo 230 ST tongo 418 UR tongo 365 total 1013 jon atalangnai general duty ba rifleman ingin nanya di sini number of vacancy of rifleman treatment treatment no buri butalangnai sela butalangnai treatment ni sini kuta nanya di treatment kuta angka pula tongo SC arpor ST arpor UR SC tongo nanya di cook mana cookman 08 SC tongo 15 UR tongo 13 total 36 arpore water carrier tongo nanya di SC 5 ST 9 UR 8 total 22 ba 22 arpore barbar ni tongo SC tongo 2 ST tongo 5 UR tongo 4 total 11 dubi tongo 03 SC ST 05 UR 05 total 13 sweeper ni SC tongo 5 SC tongo 9 UR tongo 9 total 23 total treatment no 105 UR tongo 39 SC tongo 43 SC tongo 23 3 number sini tongo omongke outside state ni omongke baira ni je tongnai rong no total omang asa sang thanglia baira ni je candidate rong ni bagai obo anga sang thanglia nanya de sini boys busegnai qualification nai babu puru sunai awa ang sauna nong no tabung nanya di ko sengor jehetu agi tu tiasara buritlangnya aku terang nanya di outside quota nanya 2% push reserve for ex servicemen include inside and outside quota ex servicemen bagi 2% ar bion aji 10% horizontal push are reserved for women nong bagi 10% quota tongo যেমন 100 জন হবো 10 জনা বরি রং বাকি কোটা কিন্তু বরি রং সুজাং মানসিনাই তাকলান সিমি সিনি সুজাংনাই জায়গা ব জায়গা ও তাবুং নাইল নিসং সিনি সুজাংনাই জায়গা বেনিও নাইনা দে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট ফিজিক্যাল এডুকেশন সেন্টার পানি সাগর গ্রাউন্ড নর্থ ডিস্ট্রিক্ট সুনাই আবো ব জায়গানি সুনাই ইনকে নাইনা দে ধর্মনগরনি চুরাইবাড়ি দামসরা গন্ডাসরা কাঞ্চনপুর কদমতলা পানিসাগর আনন্দ বাজার কৈলাসহর কুমারঘাট পেচারথল কাতিগ্রয় ফটিগ্রাই ইরানি পিএস sini দলত ডিস্ট্রিক্ট ni bagai sunai kulai school ground ambasa obungka bobo subdivision sunai ambasa samonu dumasora গন্ডাসরা গঙ্গানগর কমলপুর কচুসরা সৈলাংটা মনু নেপালতিলা রস্যাবাড়ি সালেমা মানিকপুর অমংকা যে yang ke je police station bumung je station andar o area ma sujangnai sini edinogor police station ground আগরতলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সুনাই ইস আগরতলা থানা
ওয়েস্ট আগরতলা থানা, এয়ারপোর্ট থানা, আমতলী, বজ্রংনগর, জিরানিয়া, লেফুঙ্গা, মান্ডাই, রানীর বাজার, রাধাপুর, সিদাই, শ্রীনগর, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, তাকারজলা, খুয়াই, চম্পাওয়ার, কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামি, তেলামুরা, জম্পুইজলা, মধুপুর, এদিনগর, নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স যে পুলিশ থানা এরিয়া নি বেবংনো এদিনগর পুলিশ গ্রাউন্ড মাঠও শোনাই। তারপরে নেক্সট গুমটি ডিস্ট্রিক্ট সহ নাইনাদি অমকে কেবিআই গ্রাউন্ড উদয়পুর গুমতি ও শোনাই ডিস্ট্রিক্ট শোনাই, বীরগঞ্জ, করবুক থানা, কাকরাবন, কিল্লা, নতুন বাজার, আরকেনপুর, তৈদু, অম্পি, বিলোনিয়া, বাইখরা, মনুবাজার, পিআর বাড়ি, সাবরুম, শিলাসরি, কলমচরা, মেলাঘর, যাত্রাপুর, সোনামুরা, শান্তিবাজার ও জায়গানি যে পুলিশ স্টেশন এরিয়ানি অমহকে উদয়পুরনি কেবিআই মাটো सुनाय। सिने नेक्स्ट सोंनायनै अमके आउटसाइडनि आं आउटसाइड सानो थां आं ताव सानाय बयस बुसुक जरतै বা বুসুক জরতই বয়স সুজাগিমান সিনি বয়স संखे তো 18 থেকে 23 বছর 18 থেকে 23 বছর জরতই সুজাগিমান নাই ও জায়গা এরকম বয়সনি সারমানাই এসসি এসটি ইনকে 5 বছর মাননাই তার মানে আতাই জরা সুজাগিমানাই এসটি বাই এসসি ইনকে এক সার্ভিসম্যান ইনকে 40 বছর জরতই সুজাগিমানাই বুজিকা তাই আর তং বিভিন্ন আবা आं सान थांलिया नायदि जों नेक्स्ट थांलायनाय सिनि क्वालिफिकेशन एडुकेशनल क्वालिफिकेशन बुसु जरा परिजागन नांनायाव नायनायदि जों रमदि सिनि जिडि राइफलमैन नि हिंके माध्यमिक पास नांनाय ट्रेड्समैन नि बो माध्यमिक पास नांनाय আর পরে ট্রেডসম্যানও এক্সপেরিয়েন্স গানা নাंनाय ট্রেডসম্যান তো যেহেতু এক্সপেরিয়েন্স গানা নাंनाय আর পরে অজাগো নাইনাইদি एससी बाय एसटी इंगांके 8 पास फानोंगो बुजिका 8 पास फानोंनाय एससी एसटी रंके 8 पास फानो सुजागै माननाय नेक्स्ट ना थानाय जों ताम खायनो नांनाय सिनि नेक्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड सलारो इंगे एससी बाय एससी 170 सेमी नांनाय আর পরে বরি রকম কাঙ্কে 157 নাংনাই ইনকে एसटी रक रक दाउनाय दि सोंताम ताम खाय नांनाय खेला सोला रक 5 किलोमीटर मा खासिंनाय 24 मिनिट नि बिसिंगो बरि रक इनके 1 किलोमीटर 1600 मीटर मा खासिंनाय 8.5 मिनिट আর পরে সিনি পরীক্ষাংনাই 60 মার্কনি পরীক্ষাংনাই পরীক্ষাও তাম তংনাই জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এন্ড রিজনিং তংনাই 15 নি আর পরে জেনারেল নলেজ এন্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তংনাই 15 নি মার্ক 15 নংনাই ইয়াং মার্ক ইয়াং ক এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স তংনাই 15 নি इंग्लिश ताई हिंदी बा बेंगली बा कगरक कम्प्रिहेंशन तंगनाय 15 नि परीक्षा सिंनाय टोटाल 2 घंटा नि नेगेटिव मार्किंग तंगनाय जदि से अर 0.25 माने न साइटता साया अंके 1 नंबर तामजांनाय नि इनके पर्सनल इंटरव्यू ना 10 मार्क नि नानाय पर्सनल इंटरव्यू बुजिका aspiring candidate male and female may apply along with self-attested copy of the following document. Nade sini ora tabuk tam document nangnai o document nijini self-attested ruinai nang apply ma khainai tam nangnai di matriculation all equivalent certificate as proof of S and admit card mane madhyamik rong ning ke to madhyamik admit nangnai 8 pass के 8 pass सर्टिफिकेट नंग नांगनाय बीओ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन और 2 ईयर ट्रेड एक्सपीरियंस जोडी ट्रेड ने के ट्रेड एक्सपीरियंस नांगनाय तनि ने मार्कशी डक अबरक नांगनाय तैको आर परे वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नों
এসি সার্টিফিকেট অমহের নাঙ্গাই আরপরে শিব তারপরে দিব আধার কার্ড প্যান কার্ড তাই ভোটার কার্ড অমগনা দি ইও নু এনওসি মানে নু অবজেকশন সার্টিফিকেট যদি নों কোনো জায়গাও চাকরি খাইতে হয় নों এনওসি সার্টিফিকেট নों মারনাই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পিআরটিসি সার্টিফিকেট ইন প্রেসক্রিপ্ট ফরম্যাট ইন রিলেকশন অফ হাইট এন্ড চেস নিনে হাই রক চেস রক সইমার হনাই नों এন অ্যাপ্লিকেশন A4 সাইজ জ নিনি পাসপোর্ট नि ফটো রুইনাই থেউইনাই नों उनको मा खायनाय जों बाकी एप्लाइ खायनाय नायनाय दि attach Indian postal order IPO for amount अमके नों पोस्ट थांगैनाय पोस्ट अफिस थांगैनाय इको एग्जाम फी बारनाय एग्जाम फी चालान मातानाय एग्जाम फी चालान न नों एप्लिकेशन बुफुर मार हनाय इको 9 तारिख मार्च निसिमी 8 तारिख जुन जरा नों मारनाय बजागो एड्रेस टू द असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस TSR पुलिस हेडक्वार्टर त्रिपुरा फायर ब्रिगेड सुमुनी आखावर रोड आगरतला वेस्ट त्रिपुरा रिक्रुटमेंट फीस नांनाय 100 टाका जनरल कैंडिडेट बागै SSC ताई BPL कार्ड होल्डर बागै 50 टाका आदर सत नंबर जत बुफुरो सुनाय date of recruitment rally will be informed through Tripura police website and also will be published local and national dailies for information concern rally needed advertisement ba Tripura police ni website or nai inge osungno joto tai saimon sungno comment khadi joto update saimon sung kan channel subscribe khadi takon subscribe khayang kai like share khaine jotono phungan ta pokdi asungno jotono hambai